सारे पैरा थले ना لبيك يا لبيك يا لبيك يا رسول الله لبيك يا لبيك لبيك يا لبيك يا لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك لبيك يا رسول لبيك لبيك يا ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੁਮਾ ਪੜਨ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਲਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਹਫਸਾਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੈयब ਵੈਲਫੇਅਰ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਫਸਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਵਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕੁਝ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਪਣੇ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਆਪਣੇ ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਔਰ ਮਨਵਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਿਓ ਜੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜੇ, महफिलां कराया करो घरां च ताकि तुहाडे दिलां तो जंग लत्ते भैन भाईचारा बढ़े। हुक्म आया कि भाईचारा बढ़ाओ, खत्म करन दा हुक्म नहीं आया। ते जेड़ा दौर जा रहा है ये नफ्सो नफसी दा आलम है ते तुहाडे अगे रिक्वेस्ट ही कर सकने आ तैयब वेलफेयर अदारे दी तरफ तो इंशाअल्लाह साडी टीम दा सारियां दा शुक्रिया जिन्हां ने एहतमाम कीता ते हाफिज साहब साडे कोल आए ते इन्हां दा शुक्रिया। मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ा आए, दीदार अता करना ऐ नूरे खुदा आकर आँखों में समा जाना, ऐ नूरे खुदा आकर आँखों में समा जाना, याद पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना, याद पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए ताकीद। है पर्दानशीं दिल के पर्दे में रहा करना, है पर्दानशीं दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना।
میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، مجرم ہوں جہاں بر کا محشر میں برم رکھنا، مجرم ہوں جہاں بر کا محشر میں برم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا، مقبول دعا میری اے نور خدا کرنا، مقبول دعا میری اے نور خدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے، چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے، اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے، آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دعا کرنا، آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ 2 منٹ وقت بلال صاحب دے بھتیجے نے سمیع اللہ صاحب وہ ایک نعت فرمان کے ماشاءاللہ 2-3 منٹ۔ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، میرے آقا کو دیکھو گے
चमकना भूल जाओगे, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। चांद तारों न उतरो अपनी रंगत से, चांद तारों न उतरो अपनी रंगत से, अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे आना भूल जाओगे, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। अगर मेरे आका को जाओगे तो चमकना भूल जाओगे, हरा गुंबद जो देखोगे चमकना भूल जाओगे। मदीने का परिंदा हूँ, मदीने का परिंदा हूँ, पकड़ सकते नहीं मुझको, अगर गोली चलाओगे, अगर गोली चलाओगे निशाना, अगर गोली चलाओगे, अगर गोली चलाओगे निशाना भूल जाओगे, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। मेरे आका को देखोगे, मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। ਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਕਬ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਲ ਮਰੂਫ ਮਸਜਿਦ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਵਾਲੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਅਦੀਲ ਤੋਂ ਉਹ ਹੁਣ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਲਓ ਜੀ। आमद मुस्तफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अज़ीज़ान गिरामी, मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ अपने अहले सुन्नत के उन बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े शयूख को कि जिन्होंने हमारे सीनों में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का ऐसा चिराग जलाया कि कोई गलियां महल्ले सजाकर आका को याद कर रहा है, कोई महाफिल का एहतमाम करके आका अलैहिस्सलाम को याद कर रहा है। और बड़ी खुशी की बात है कि डॉक्टर मोहम्मद बिलाल जैसे लोग लोगों की मदद करके आका का मिलाद मना रहे हैं। और ये जो पूरी कायनात में हमें ताना दिया जाता है कि भाई तुम आका का मिलाद मनाते हो, तो मैं फख्र से ये बात कहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी कायनात में एक तरीके से मिलाद नहीं मनाते, हमने मुख्तलिफ सूरतें इख्तियार की हुई हैं। हम आका अलैहिस्सलाम की नात पढ़ के भी आका का मिलाद मनाते हैं, हम
वालदैन की खिदमत करके भी आका का मिलाद मनाते हैं, हम मसाजिद और मदारस को आबाद करके भी आका का मिलाद मनाते हैं, और हमारे जो डॉक्टर हजरात हैं, जिस तरह डॉक्टर मोहम्मद बिलाल साहब, ये वो शख्सियत हैं कि जो लोगों का सहारा बन के आका का मिलाद मनाते हैं। मैं मौजू बहुत ज्यादा होते हैं गुफ्तगू करने के लिए, लेकिन मैं समझता हूं चूंकि मैं एक वेलफेयर पे आया हुआ हूं, तो मैं इसी एतबार से कुछ चंद एक गुजारिशात आपकी समातों की नजर करता हूं। कुरान मजीद फुरकान हमीद, अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। अल्लाह ने फरमाया मेरे कुछ बंदे हैं, बड़ी तवज्जो के साथ भाई, बड़ी तवज्जो के साथ, मेरे कुछ बंदे हैं जो मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, और बदले में मैं खुदा भी उनसे बड़ी मोहब्बत फरमाता हूं। अब वो बंदे कौन से हैं? अल्लाह ने इरशाद फरमाया वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बी, वो बंदे वो हैं जो गरीबों को, यतीमों को, मिस्कीनों को, असीरों को कपड़े भी पहनाते हैं और उनको खाना भी खिलाते हैं। क्यों करते हैं? अला हुब्बिही, रब ने फरमाया और कोई बात नहीं है, बल्कि अला हुब्बिही, वो मेरी मोहब्बत की वजह से, चूंकि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरे दीन से मोहब्बत करते हैं, मेरे रसूल से मोहब्बत करते हैं, मेरे प्यारों से मोहब्बत करते हैं, अब उस मोहब्बत के बदले में वो क्या करते हैं? वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, कि वो यतीमों को, मिस्कीनों को, असीरों को, गुलामों को, फकीरों को अल्लाह की मोहब्बत में खाने खिलाते हैं। इससे अगली जो आयत है, अल्लाह ने फरमाया इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा। ये बात वो अपनी जबान से भी कहते हैं, वो कहते हैं कि ये खाने हम इसलिए नहीं खिलाते, ये तावन इसलिए नहीं करते कि कोई हमें इसका बदला दे। हाँ जी, कोई समझे कि पता नहीं डॉक्टर साहब ये काम इसलिए करते हैं कि ये चाहते हैं कि इसकी वजह से हमारी शोहरत होगी, हमें माल मिलेगा, दौलत इकट्ठी होगी, हम कोई प्रॉपर्टी डीलर बन जाएंगे या प्रॉपर्टी बनाएंगे, ऐसी बात नहीं। हाँ जी, अल्लाह इनको और रिज़्क़ अता फरमाए और इज्जत अता फरमाए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो यतीमों, फकीरों, असीरों के काम आने वाले मोमिन लोग होते हैं ना, उनका अकीदा और नजरिया क्या होता है? कुरान कहता है उनका अकीदा और नजरिया होता है इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह। वो अपनी जबान से कहते हैं कि हम जिससे जो भी तावन कर रहे हैं वो खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। और मैं ये डॉक्टर साहब को कहूंगा भी कि आप इतना बड़ा और इतना सोना और इतना खूबसूरत इंसानियत का काम कर रहे हैं, आपने अपने सीने को, अपने दिल को, अपनी ख्वाहिश को, अपने ज़हन को जरा संभाल के रख रहे हैं। कभी भी आपके दिल में किसी किस्म की शोहरत की भूख, माल की भूख, दौलत की भूख या इज्जत की भूख नहीं आनी चाहिए। क्यों? हमारा तो ईमान है कि वह तो इज्जु मन तशा, वह तो दिल्लु मन तशा। बड़ी भी कोई मेहनत करे, रब चाहे तो उसे इज्जत दे, ना चाहे तो ना दे, ये रब की मर्जी है। इसलिए मैं ये गुजारिश डॉक्टर साहब से करूंगा कि हमेशा आपने ये जो नेकी का रास्ता इख्तियार किया है, आपने हमेशा इसमें रब की रजा मांगनी है, हुजूर अलैहिस्सलाम की रजा मांगनी है। अगर रजा आपको अल्लाह रसूल की मिल गई तो सुन ले, यहां भी आप कामयाब हैं और क़यामत के दिन भी कामयाब है। तो कुरान ने क्या कहा? ला नुरीदु मिनकुम, जो अल्लाह वाले होते हैं ना, वो खुद यतीम है, मिस्कीन है, असीर है, खुद वो गुलाम है, लेकिन इसके बावजूद वो खुद भूखा रहना तो बर्दाश्त करते हैं, लेकिन किसी यतीम का भूखा रहना पसंद नहीं करते, किसी असीर का भूखा रहना पसंद नहीं करते, किसी फकीर का, किसी मिस्कीन का वो भूखा रहना पसंद नहीं करते। वो खुद खाएं या ना खाएं, वो गरीबों तक जरूर पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं? तो सुने, कुरान कहता है ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा। अब उनका ज़हन ये नहीं होता कि हम जाएंगे हमारा शुक्रिया अदा होगा, हम जाएंगे हमें वो बदला देंगे, हम जाएंगे हमें प्रोटोकॉल देंगे, हम जाएंगे हमारे नारे लगेंगे। वो इसलिए नहीं करते, वो कहते हैं बिल्कुल तुम शुक्रिया अदा करो या ना करो, ये फेल तुम्हारे साथ तुम्हारा खास है,
ہمارا کام تھا اللہ کا حکم مانتے ہوئے کسی غریب کا کام آنا، ہم اپنا کام کر گزرے ہیں، آگے رب جانے، رب کا رسول جانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، محمد مصطفیٰ۔ اب میں ایک روایت پیش کروں گا، ایک حدیث پاک پیش کروں گا، اس کے بعد ہم انشاءاللہ دعا کریں گے۔ مشکات المصابیح رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس حدیث کو اپنے انداز کے ساتھ بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں بات کیوں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ متعدد اصحاب تھے جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ کننا نجلس مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور کی بارگاہ میں ایک مجلس لگا کے ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ مروا بجنازہ، ہمارے پاس سے ایک جنازہ گزرا۔ آقا علیہ السلام نے اس جنازے کی طرف دیکھا، لوگوں کو دیکھا، اس جنازے کو گزرتے دیکھا۔ حضور نے فرمایا یہ بندہ جو فوت ہوا ہے، جس کا جنازہ لے جایا جا رہا ہے، یہ کون ہے؟ ایک شخص نے پوچھا بھائی اس کا نام بتاؤ، اے جی فلاں بن فلاں ہے۔ لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو بندہ ہی بڑا اچھا تھا، فاصلہ علیہ خیرن، بہت اچھا بندہ تھا، اس کے ہمسائے اس سے راضی تھے، اس کے رشتہ دار اس سے راضی تھے، اس کے دوست احباب اس سے راضی تھے، اس کے محلے دار اس سے راضی تھے، یہ تو بڑا اچھا، بڑا علاقے کا محسن آدمی تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور نے فرمایا واجبت، اس پہ واجب ہو گئی۔ حضرت عمر پاس بیٹھے ہوئے ہیں، مروا بجنازۃ اخری، ایک دوسرا جنازہ قریب سے گزرا۔ آقا نے فرمایا بتاؤ اب یہ کون ہے؟ پوچھا گیا بھائی اس کا نام کیا ہے؟ جی فلاں بن فلاں۔ یہ کس محلے کا رہنے والا؟ جی فلاں محلے کا رہنے والا ہے۔ یہ کس کا بیٹا ہے؟ جی فلاں بن فلاں کا بیٹا ہے۔ لوگ کہنے لگے حضور یہ بندہ تو بڑا خراب تھا۔ بھائی بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ لوگ کہنے لگے حضور یہ بندہ ہی بڑا خراب تھا۔ اچھا یہ بندہ کیسے خراب تھا؟ حضور نہ اس کے ہمسائے اس سے راضی، نہ اس کے اہل خانہ اس سے راضی، نہ اس کے عزیز، نہ اس کے رشتہ دار اس سے راضی، نہ اس کے محلے دار، کوئی بھی اس سے راضی نہیں تھا۔ یہ تو بڑی لڑاکی صفتوں کا مالک تھا، بڑا لڑاکو اور جھگڑالو آدمی تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا واجب، حضور نے فرمایا اس پہ بھی واجب ہو گئی۔ اب حضرت عمر پاک بیٹھے ہوئے تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ما واجبت، ارشاد فرمائیے، آپ نے پہلے بھی کہا واجب ہو گئی، پھر کہا واجب ہو گئی، کیا واجب ہوا ہے؟ اب یہ سنیے جو کام ویلفیئر والے کر رہے ہیں، یہ میں بات ان کو سمجھانا اور سنانا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ھذا اثنیتم علیہ خیرا وجبت لہ الجنہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کی تم نے تعریف کی ہے کہ وہ غریبوں کے کام آنے والا ہے، مسکینوں یتیموں کے کام آنے والا ہے، وہ اسیروں کے کام آنے والا ہے، جس کی تم نے تعریف کی ہمسایوں کے کام آنے والا ہے، رشتہ داروں کے کام، عزیزوں کے کام آنے والا ہے، اور تم نے اس کی تعریف کی ہے؟ حضور ہاں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا واجبت لہ الجنہ، اس بندے پہ جنت واجب ہو چکی ہے۔ یہ کوئی چھوٹا وصف نہیں، کسی کے درد کو سمجھ کے اس کا ہمدرد بن جانا، یہ کوئی چھوٹا وصف نہیں، کسی بے سہارا کو دیکھ کے اس کا سہارا بن جانا، یہ کوئی چھوٹا وصف نہیں، کسی کے لیے اس کا بازو بن جانا، یہ کوئی چھوٹا وصف نہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کام آنے والوں سنو، تم کام آتے ہو یہاں زمین پر، اللہ اور اللہ کے فرشتے اور اللہ کا رسول ہر وقت تم سے راضی رہتے ہیں، اور میں اللہ کا رسول ہونے کے ناطے کہتا ہوں جو کام آنے والا بندہ ہے وہ قبر میں بعد میں جائے گا، اس کا جنازہ بعد میں پڑھا جائے گا، اسے دفن بعد میں کیا جائے گا، سب سے پہلے اس کی روح قبض ہوتے ہی اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، محمد مصطفیٰ۔ اب بات یہ ایک بات تھی، دوسری بات اور حضور کیا فرماتے ہیں ھذا اثنیتم علیہ شرا وجبت لہ النار۔ حضور فرماتے ہیں وہ شخص جس کی تم نے تعریف بیان نہیں کی، اس کی کمیاں بیان کی ہیں، جھگڑالو ہے، کسی کی غربت کا مذاق اڑانے والا ہے، جس کی یتیمی، فقیری، اسیری کا مذاق اڑانے والا ہے، جس کا تم نے ذکر کیا ہے، ہمسائے اس سے خوش نہیں، اپنے بیگانے اس سے خوش نہیں، جھگڑالو ہے، لڑاکو ہے،
लड़ता रहता है, किसी के काम आने वाला नहीं, जुल्म करने वाला बंदा है। जी आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाजा सनैतुम अलैहि शर्रन वजबत लहुन नार। हुजूर ने क्या फरमाया, वो शरीर था ना, शरारती था ना, काम नहीं ना आता था, लोगों की गरीबी का मजाक उड़ाने वाला था ना, हुजूर ने फरमाया ये तो बात की बात है जनाजा पढ़ा जाए, ये तो बात की बात है उसे दफन किया जाए, ये तो बात की बात है उसे कफन और दफन दिया जाए ना। कहा ये सारी बातें बात की हैं, जैसे उसकी रूह कब्ज हुई है अल्लाह ने उस पर जहन्नम को वाजिब कर दिया, मरेगा जहन्नम में जाएगा। वजह क्या है, किसी के काम ही नहीं आया, लोगों की गरीबी यतीमी का मजाक उड़ाने वाला, लोगों की असीरी का मजाक उड़ाने वाला, लोगों के साथ शरारतें करने वाला। और आगे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम शुहदा अल्लाह फिल अर्द, और लोगों के काम आया करो, गरीबों यतीमों असीरों के काम आया करो। ये इस दुनिया में अल्लाह के गवाह है, अगर तुम्हारी अच्छी गवाही देंगे अल्लाह तुम्हारी मगफरत कर देगा, अगर तुम्हारी बुरी गवाही देंगे अल्लाह इनकी पकड़ कर लेगा। तो समझो आका का फरमान अंतुम शुहदा अल्लाह फिल अर्द। हुजूर ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा तुम यहां इस दुनिया में अल्लाह के गवाह हो, किसी की अच्छी गवाही देते हो अल्लाह बगैर हिसाब के माफ कर देता है, अगर किसी की बुरी गवाही देते हो अल्लाह बगैर हिसाब के उसे पकड़ लेता है। तो मैं यही कहूंगा कि जनाबे मन जिसकी जितनी औकात है, जिसकी जितनी बसात है, जिसके पास जितनी इस्तिताअत है, वो अपनी इस्तिताअत अपनी ताकत के साथ जरूर गरीबों के काम आए, यतीमों फकीरों मिस्कीनों और मजलूमों के काम आए। ये तुम्हारा काम आना यहां भी तुम्हें चार चांद लगाएगा, यहां भी तुम्हारे रिज्क के अंदर, उम्र के अंदर, तुम्हारे जान और माल के अंदर यहां भी खैर होगी, और क्या क़यामत के दिन भी अल्लाह तुम्हारी मगफरत फरमाएगा। और आखिरी मेरे जुमले जो मैं किबला डॉक्टर साहब के लिए कहना चाहता हूं कि अल्लाह इनके वेलफेयर को दिन दोगुनी रात चुगनी तरक्कियां अता फरमाए, और जिस तरह ये खुलूस के साथ गरीबों यतीमों मिस्कीनों के काम आ रहे हैं अल्लाह इनके माल जान में कारोबार में खैर बरकत और अजाफे फरमाए, और जितने अफराद इनके साथ इस वेलफेयर में जुड़े हुए हैं अल्लाह उन तमाम को कामयाबी दे, उनके माल जान कारोबार में खैर बरकत फरमाए। जिस तरह ये हजारों के साथ लोगों की खिदमत कर रहे हैं या अल्लाह इनको लाखों करोड़ों के साथ अता फरमा, इनको लाखों करोड़ों के साथ अता फरमा, ताकि या अल्लाह तू इनको अता फरमाता जाए और ये लोगों को देते चले जाए। और या रब्बुल जलाल वल इकराम वो गरीब यतीम फकीर असीर लोग जो बड़े मजलूम हैं, मेरे मौला अपना फजल फरमा के उनकी भी खास मदद फरमा, उन पर भी खास फजल फरमा, उनकी फकीरी को गरीबी को उनकी मिस्कीनी को मेरे मौला हमेशा के लिए दूर फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए ताकीब, आमद मुस्तफा, आमद मुस्तफा, 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 पति पति कूल कूल, पति पति कूल कूल। कदमा झुका के कभी दरूदो सलाम मेरा, सलाम मेरा। हवाए इतना सवाल मेरा मदीने आवे गुज़र तेरा, मदीने आवे गुज़र तेरा, तो लेके रोज़े देगे तेरा कभी दरूदो सलाम मेरा, सलाम मेरा। तो लेके बोसा हो जाले आना, हो जाले आदे मावाले आदा, हो जाले आदे मावाले आदा। सवाल कह के सवाल
यादा करे दरूद सलाम मेरा, सलाम मेरा सबा दरे मुस्तफा ते जाके करे दरूद सलाम मेरा, सलाम मेरा बहादुरे मुस्तफा ते जाके कमी दरूदो मेरा सलाम कदी ते आओ गरीब वल्ले कदी ते आओ गरीब वल्ले, कदी ते आओ गरीब वल्ले, गरीब आप देरा ने मल्ले, गरीब आप देरा ने मल्ले है सिदरा जिस दे कदमा थल्ले कमी दरूदो सलाम मेरा, सलाम मेरा सबा दरे मुस्तफा ते जाके कमी दरूदो सलाम मेरा साडी हाजरी आका कबूल कर लो, तेनू तेरे यारा दा वास्ताई इथों मुड़ के कोई ना जाए खाली, तेनू मौला अली दा वास्ताई और जिन्ना गारा विच साडे लई रोयो ओना डोंगिया गारा दा वास्ताई और ज़ैनुल आबिदीन जड़ियां हथ फड़ियां तेनू ओना मुहारा दा वास्ताई और कैदी हो के टुरिया जदों शाम वल्ले तेनू ओना की तारा दा वास्ताई अस्सलाम आमिना के लाडले प्यारे रसूल ये सलाम आज जाना हो कबूल। सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्ली अलैहि या रहमत राहिमीन। बड़े मुनफरिद अंदाज में, बड़े ही महबूबाना अंदाज में हुजूर का मिलाद मनाया गया, अपनी अज़ीम बारगाह में कबूल फरमा। या रहमत राहिमीन डॉक्टर साहब और इनकी जितनी भी टीम है तमाम पर अपना खुसूसी फज़ल व करम फरमा। या रहमत राहिमीन उनके माल जान कारोबार में दिन दोगुनी रात की दुनिया अपनी रहमत और अपने फजल के साथ इनको माला माल फरमा और इन्हें मेरे मौला तरक्कियां अता फरमा। जितने इनके मुआविनीन हैं उनको भी सलामत फरमा। या रहमत राहिमीन अपना फजल फरमा के इनको बेहदो बेहिसाब अता फरमा और इसी तरह जोर शोर और जोश के साथ और जज्बाए ईमानी के साथ इनको गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों, फकीरों, असीरों की मदद और उनके साथ ताउन की तौफीक अता फरमा। या रहमत राहिमीन हमारा आना, बैठना, पढ़ना, सुनना, सुनाना अपनी अजीम बारगाह में कबूल करना। मेरे मौला हम सबको प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का हक अदा करने की तौफीक अता फरमा। जो की सच्ची सुच्ची मोहब्बत और हुजूर अलैहिस्सलाम की अताअत नसीब फरमा। आमीन आमीन आमीन। साडा मजलिस से बड़ा ही बाहर ऐसी चीज पता चलिया कि वो आई भी या रहमत राहिमीन एक मरीज जो आईसीयू में उन्हां वास्ते मैं दुआ करना मेरे मौला उस मरीज की भी खैर करना। आमीन। मेरे मौला अपना फजल करम रहम फरमा के मेरे मौला उस मरीज को शिफा
اور صحت اور تندرستی عطا فرما میرے مولا اپنا فضل رحم کرم فرما کے اس مریض میں شفا عطا فرما جتنے بھی مریض غریب فقیر میں میرا مولا تمام سے فضل فرما تمام مریضوں میں شفا عطا فرما سیلاب زدگان کی خیر اور انہاں دی مدد فرما غائب دے خزانے سیلاب زدگان واسطے میرے مولا کھول دے یا ارحم الراحمین فلسطینیوں کو آزادی عطا فرما میرے مولا یہودیوں کو نست و نابود فرما کائنات میں جہاں جہاں بھی ظالم ہے تمام کو عبرت کا نشان فرما اور مظلوموں غریبوں کی مدد فرما آمین 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 و یا رب العالمین و یا ارحم الراحمین صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و علی آلہ